Hello, good morning. Walking na po kami ni Kiyo. Hello, Kiyo. Look. Hoy. Ayan si Kiyo. Siya. Wait lang. Just wait. Madlang people. Oh. Little one. My little the one. Walking naman kami. Takot kami sa aso, guys. Every morning, walking. Go to school. Hatod na mo iyang kuya sa school every morning. Pagka afternoon, kaon na mo siya sa school. At guys, ganda naman dyan, guys. Ang little one. The little one. Kiyo, si hi. Hi, hi. Kiyo, hi. Hi, hi. Yan. Morning, ito ang morning routine naming dalawa ni Akiyo. Maglakad-lakad kami. Naghatod min sa iyang kuya. Ay, nice flower yan. Yan, pahanakan, guys. Oh, come on. Pahanakan sa yan. Ayun, si Kiyo. Oh, si hi, madlang people. Hi, madlang people. Hi.